Antiquera's basket weaving. Antiquera is famously known for its basket weaving industry. It is the major source of their livelihood. Basket weaving skills has been passed down from older generation to younger generations. Antiquera's cottage industry started in 1911 in the barangay of Bikahan, Antiquera, Bohol. Isa ka barangay, magama sila o make sure nga ginit sa lubi o kanang mga vine nga lig-on po siya o gimix po ang dry leaves sa coconut. Ako si Ricarda Hermosissima, taga Danao, Antiquera, Bohol. Ako nagsugod ko og wave. Grade 1 pa unya. Nakat-on mi sa pag-wave sa among rang mga ginikanan. Tan-aw ra mi nila unsaon pagama sa basket. Hantod nga nakakat-on mi. Kini nga materialis sa gisi, buli, nito, uway, kanang mga butong, daghang klase nga himuonon sa basket niya. Ang amo karon nga priority nga gigama kaning uway kay mao may kusog sa market uway karon. Dako namang pasalamat sa LGU ug sa DTI. Ilaming gitabangan sa pag-promote sa among produkto, gihatagan og mga design,